ଯେତିକି ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶର ନାମ ଆସିଛି ତାହା ଭିତରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପୂର୍ବ ନାମକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଯଥା ଉତ୍କଳ ନାମ ଆସିଛି, କଳିଙ୍ଗ ନାମ ଆସିଛି, ମଗଧ ନାମ ଆସିଛି, ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆଧୁନିକ ଭାରତବର୍ଷ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଥିଲେ ରୋମପାଦ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଲେ ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମହାପ୍ରଶସ୍ତି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ, ଭାରତବର୍ଷର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ, ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ବେଦ ବିଦ୍ୟାର ହିମାଳୟ, ତାର ନାମ ହେଉଛି ମିଥିଳା, ଯୋଉଠି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୀତା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଜନକ ରାଜଧାନୀ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ରାମାୟଣର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ। ଇଏ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷର ବହୁ ବେଦବିତ୍ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସେଠି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର 20ଟି ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଗଧ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ବିହାର ହେଇଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଶିକରି ଆଜିର ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିହାର ରାଜ୍ୟ, ସେ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟରୁ କିଛି ମିଶିଛି ଏବଂ ମିଥିଳାରୁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲା ମିଶିଛି। ସୀତାମଢ଼ୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧୁବନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା, ମୁଙ୍ଗେର ଜିଲ୍ଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଶିଯାଇଛି 20ଟି ଜିଲ୍ଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାତନ ମଗଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଜରାସନ୍ଧ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ରାଜଗୃହ ଥିଲା, ଆଜିର ପାଟନା ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେମାନେ ବିହାର ରାଜଧାନୀ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇକରି ବିହାର ହେଇଛି। ବିହାର ହୁଏତ ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଭାବରେ ମଗଧରେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ତାର ନାମ ବିହାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଗଧ ଥିଲା ଜରାସନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ମିଥିଳା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥିଳାର ଅଧେ ଅଂଶ ନେପାଳ, ଯାହା ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ, ଭାରତ ସୀମା ଭିତରେ ସିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାରତ ଶାସନ ଭିତରେ ସିଏ ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ଅଧେ ରହିଗଲା ମଗଧ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ବିହାର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମିଥିଳାର ରାଜଧାନୀ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷର ଗର୍ବ ଗୌରବର ହିମାଳୟ ମିଥିଳା ରାଜଧାନୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନକପୁର, ସୀତାମଢ଼ୀ ଜିଲ୍ଲାଠୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଭାରତର ସୀମାଠୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅନ୍ତତଃ ଜନକପୁରୀ, ଯାହା ଜନକ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ସୀତା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସୀତାମଢ଼ୀରେ ବିନି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜନକ ରାଜଧାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନକପୁରୀ, ସେ ନେପାଳରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟ ଏ କେମିତି ହେଲା ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କର 100 ପୁଅ, 100 ପୁଅ ଭିତରେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କର 100 ପୁଅ ଭିତରେ କୁକ୍ଷୀ ଥିଲେ ବଡ଼ ପୁଅ, ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେଲେ। ଆଉ 100 ପୁଅ ଭିତରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର 2 ନମ୍ବର ପୁଅ, ତାଙ୍କ ନାମ ନିମି। ନିମି କ'ଣ କଲେ ନା, ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ବାହାରି ଆସି ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବାହ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରର ଦୁଃଖ ନଦୀ ବିନି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବୋଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ନଦୀ, ହିମାଳୟର ଅନେକ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଉପରୁ ଝରୁଥିବା କାରଣରୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିକି ବିହାରର ଅନେକ ଧନଜୀବନ ହାନି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ବିହାରର ଦୁଃଖ ନଈ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାରି କୂଳରେ ଏକ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ମାଟି ଦୁଲଦୁଲ ହେଉଛି, ସେଇ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ, ଯୋଉଠି ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ପ୍ରସୂତି ନଦୀ ଗଣ୍ଡକୀ, ସେଇ ଗଣ୍ଡକୀ ନଈ କୂଳରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ନିମି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ମାଟି ପୋତିକିରି ଉଚ୍ଚ କରି ରାଜଧାନୀ କଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। କରିସାରିବା ପରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ 100 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ବଂଶର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ପୁରୋଧା ହୁଅନ୍ତୁ। ବଶିଷ୍ଠ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ନିମି,
मु आसला पर्यंत तू अपेक्षा कर मु आसीगले यज्ञ करवा वर्तमान मु जवाब हो जाइए जवाब जो इंद्र को यज्ञ कर सारिकी आसिक तू यज्ञ करी एक कथा कहीकि से इंद्र को यज्ञ करने को चलीगला पर निमि पछरे विचार कले निमि विचार कले जे जदि निश्वास नहीं विश्वास कदारुद्ध भविष्यति ये निश्वास विश्वास नहीं केतेबेले बंद हो तेणु शुभ काम को चंचल आरंभ करदेवा दरकार आउ खराब काम को विलंबर करने दरकार किंतु शुभ काम शुभ से शीघ्र खूब शीघ्र आरंभ करने दरकार तेणु वशिष्ठ नहले नहीं आम राज्यर तो न्याय दर्शन प्रचंड पंडित वेदवित्ती गौतम अच्छा सी अध्यक्षता कले किसी असुविधा ना आम राज्यर लोक सी मिथिला राज्य जन्म लाभ करते जनक ये क्षमा करेंगे मिथिला राज्य जन्म करते गौतम तेणु गौतम को निमंत्रण पत्र देलापर गौतम स्वीकार करगले यज्ञ करने 100 वर्ष यज्ञ आरंभ करुला बेले सेपटू यज्ञ सारिक वशिष्ठ आसिले आसिक देखिले गौतम को अध्यक्षतार यज्ञ होदी हूँ प्रचंड रागिगले रागिक निमि की अभिशाप देला तू वर्तमान मरीजा देह रहित हो जा निमि कहला कहीं निमि कहले कहीं ना तू जेहेतु मत अवज्ञा कलु तो गुरु को अपमान देलु मत अपेक्षा न कर यज्ञ कलु से हिसाब से तू वर्तमान मरीजा निमि कहला आज्ञा एथर मोर किसी दोष ना कारण शुभ कार्य शीघ्र आरंभ करने लक्ष्य मु तो भल कम करी मत एथर अभिशाप देवार कौन यथार्थता नाला आपणकर हौ जदि मत आप अभिशाप देले तेरे मु भी अभिशाप दूची आप मरी जातु दी जन जे कि मरीगले कि ये अभिशाप देला वशिष्ठ मरीगले वशिष्ठ अभिशाप देले निमि मरीगला पर पुणी वशिष्ठ मित्रा वरुणी एवं उर्वशी उरसरे पुणी जन्म हो गले वशिष्ठ एपटे मुनि माने देखिले गौतम देखिले जे मु यज्ञ करुवा बेले जिते निमि पलैला तेरे निमिकी फेरे आनिमा मोर कर्तव्य कहीकि से यज्ञ करके निमिकी पुणी देह को फेरवा चेष्टा कले निमि मना कले कहले ना ये असत्य शरीर को आउ रक्षा करने उचित नुह पुणी फेरबी ना ये असत्य शरीर को मना करदे कहले आउ मु जीवी ना जदि न जीवी निमि से देह रहित हेले विदेह ना मिथिलार अन्य नाम हूँ विदेह तामाने निमि मरी जाइकि आउ देह को न फेरिबा जोगु देह नथिबा कारणरू विदेह मिथिलार अन्य नाम हूँ विदेह किंतु मुनि माने विचार कले भल काम करी दुखरे पड़ा तेणु गोटे कथा मुनि विचार कले जे आज निमि बंची रे कौटी बंची रे ना ये सारा जगतर प्रत्येक मनुष्य देहरे केमती रे ना आखिरे जो निमिष पड़ुची पलक तारी भितर निमि नाम निमिष निमिष प्रति पलक भितर बंचिकी रे अमर रे निमि यही कथा कहीदेले कथा सरीगला निमि पुओ देवरात जहाँ पाखे शिवधनु रहिला देवरात इतिख्यात निमिज्येष्ठ महीपति तांको पुओ हेले मिथि जहाँ ना मिथिला राज्य है मिथि पुओ हेले किए से ना जनक जनक वंश है जमती चंद्रवंश परवर्ती काल पुरुवंश जदुवंश कुरुवंश इत्यादि नाम धारण कला सेमती निमि वंश परवर्ती काल रे जनक वंश है जनक गोटे उपाधि विशेष बोले जनक कहले कहार जनक ना नाई से जनक आरंभ कर जिते राजा मिथिलार राजा हेले समस्त उपाधि रहा जनक सीता बापा को ना हूँ जनक किंतु ताको ना प्रकृत ना हूँ शिरोध्वज आउ सान भाई को ना हूँ कुशध्वज कुशध्वज जनक शिरोध्वज जनक बोले ताको उपाधि है जनक कुशध्वज शंकाश्य राज्यर राजा हेले आउ जनक ये राज्यर राजा हेले जहाँ पाई परमात्मा परमेश्वरी जगज्जननी जगदम्बा सीता जन्म लाभ कले जहाँ कोल उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हूँ राम वल्लभा ये जो मिथिला राज्य ये मिथिला राज्य वर्तमान अध्याय होची नेपाल रे वर्तमान जो नेपाल राजवंश से माने कर्णाटकर परमार वंशर आरंभ से परमार वंश आसिक नेपाल राजा हेले तांकर उपाधि सिंह थिला वर्तमान सुधा हरि सिंह ठू परवर्ती काल आज पर्यंत आज जो नेपाल राजा अच्छा से वंशर राजा एवं ताहा हिमालय परिपूर्ण हिमालय अंचल
ता पाखरे सिक्किम, ता पाखरे तिब्बत, ता पाखरे भूटान, ये सब हिमालय राज्य। ये नेपाल हूँ हिमालय राज्य। वर्तमान से स्वतंत्र है किंतु पूर्वर से थिला मिथिला। आ मिथिला राजधानी थिला। जनक जिते थिले वेद विशारद से माने एवं ये राज्य जन्म लाभ करते उदालक। ये राज्य जन्म लाभ करते श्वेतकेतु। श्वेतकेतु जी कामशास्त्र वात्सायन पूर्व कामशास्त्र प्रणयन करिसंती। एई राज्य जन्म होइतिले संत एकपाद। एई राज्य जन्म होइतिले मिथिला रे अष्टवक्र। संत एकपाद थिले उदालकंकर जोई सुजातांक स्वामी। जेतेबेले अष्टवक्र तांको पेट भितर थिले सेतिके बेले संत एकपाद वेद विद्यार एक विश्वविद्यालय करथिले। सेटे पिला मानकु पाठ पढ़ौथिले। वेद विशारद भाव में सी प्रचंड प्रतिभार अधिकारी। ये मिथिला राज्यर कथा बोले सी एतिकी बड़ विद्वान थे। वेद विषय पारिबा लोक मिथिला रे सेठी केतेबेले नथिले। तो कारण होला या किछि दिन परे देखागला ये गर्भर अष्टवक्र अछंती। वेद पढ़ौथिला बेले जेमती अभिमन्यु महापेटरे थाइकरी अर्जुनकर चक्र बुह भेद कथा जानिथिले, पशिजिबा कथा जानिथिले, आउ बाहरिबा कथा जानि नथिले। सुभद्रा सोई पड़िले। अर्जुन सुभद्रा को कहूथिले, पति पत्नी कथा होउथिले, चक्र बुह भेद कहूथिले। चक्र बुह को केमती पशिबो से कथा कहि सारला पर जेतले बाहरिबा कथा कहले सेतले सुभद्रा सोई पड़िले। अभिमन्यु आउ बाहरी पारले नहीं, मरले। तो कारण होला ठीक सुजाता गर्भरे थाइकी अष्टवक्र मुनि सबु वेद बापा जहाँ पढ़ाती पिला मानकु सबु मुखस्थ कर रखिते। दिनकर कथा बापा वेद पढ़ौचंती। वेद पढ़ौथिबा समय रे कौन है ना वेद पढ़ौथिबा समय रे बापा टिके घुमेई गले कि संत एकपाद घुमेई जिबा परे कौन होला ना अष्टवक्र पेटरे खाई शुणुंट बापा घुमेई वेद विद्या को भूल रे आवृत्ति करुंट बोले टिके घुमेई जाइकरी भूली जाइचंती। जेतेबेले शुणिले बापा भूल उच्चारण करुंट पेट भितर थाई अष्टवक्र कहले बापा भूल करदेल, बापा भूल करदेल। वेद मंत्र आपण निर्भूल गाऊ नाहांती, आपण निर्भूल पढ़ौ नाहांती। सी संशोधन कर चलिए पेट भितर थाई। संत एकपाद देखिले किए ये पेट भितर बाहरी नहीं ये मो भली प्रचंड पंडित को ये भूल देखई देलानी रागी गले। कहले किए तू पेट भितर अच्छु, जी तू पेट भितर अच्छु मोर अभिशाप हला जेहेतु तू बाप को एमती कथा कहूचु सेहेतु मते तो अभिशाप दउची तू विकृत विकलांग होकर जन्म हो। सतकु सता 8टा बांक होकर जन्म हेले अष्टवक्र। विराट विद्वान अष्टवक्र गीता लिखिचंती ये मिथिलार। तो किछि दिन पर जनक वेद उपर गोटे प्रतियोगिता कले। सीतांक बापा जनक जेतेबेले वेद उपर किछि प्रतियोगिता करिसंती ठीक यही समय भितर सब वेद विद्वान माने आसिके तर्क तर्कणा चलला। सेतेबेले धूम युद्ध खंड युद्ध चली था वेद विद्या उपर। ये ताकू काटुता सी ताकू काटुता ये कहूए भूल सी कहूए ठीक। एमती सब प्राचीन राजवंश भितर प्रचलित थिला। सब राज दरबार भितर साहित्य चर्चा वेद चर्चा धर्म चर्चा एमती सब चली। रजा माने आउ कौन करुले कि न करुले कथा ना किंतु संस्कृति प्रति साहित्य प्रति धर्म प्रसार पाई भारतीय राजा मानकर बहुत परिश्रम होता संदेहर अवकाश ना। तो यही अष्टवक्र ठीक से बेले जाकि संत एकपाद से प्रतियोगितार भाग नहीं हारीगले। निष्पत्ति थिला जी हारीज सी बंदी हम। संत एकपाद बंदी हो गले। बंदी हो किसी समय पर अष्टवक्र जन्म हेले। संत एकपाद जितेबाला पलैले सेतेबेले बंदी हो गले। सेतेबेले सुजाता तांको शिशुपुत्र को नहीं बापा उदालक आश्रम को पलैले। उदालक आश्रम खेलुला बेले तांको मामू शेष श्वेतकेतु एवं उदालक दी जन जाकि पिला खेलुवा बेले मामू भणजा दी जन जाकि अष्टवक्र जाकि जेजंक अजांक कोଳରେ बसीगले उदालक कोଳରେ। श्वेतकेतु डेणाटा को भिड़िकी आणले कहले कहले तू मो बापा को कोଳରେ कहीं बहीचु तू बापा कोଳରେ तू बसुनु। मन दुखरे आसी सुजाता पचारे माँ मो बापा कहाँती ना तो बापा वर्तमान बंदी होकर मिथिला राजधानी अच्छा। ये गले श्वेतकेतु सह मुकालिबा पाई। सेठी चली वेद विद्यार प्रबल संघर्ष।
ଚାଲିବା ଭିତରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି 8ଟି ବକ୍ର ହେଇକରି ଏମିତି ବଙ୍କା 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 ହେଇକରି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଥାଇକି ସେଠି ହସିଦେଲେ। ହସିଦେଲା ପରେ ଉଦାଳକ ବି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ବି ହସିଦେଲା ପରେ ଜନକ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତମେ ଏଡ଼େ ଟିକି ପିଲାଟେ ଇ ମହାପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି ହସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଏମାନେ କାହିଁ ହସିଲେ? ନା ତମର ଏଇ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲି ଏ ଚାଲିକି ଦେଖିକିରି ବିକୃତ ବିକଳାଙ୍ଗ ରୂପକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ହସିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ନା ମୁଁ ହସିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଜନକ ରାଜସଭାରେ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଗୁଡ଼ିଏ ପାଷାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିଏ ଚମାର ଏଠି ବଇଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ ହେଲା? ଏମାନେ ଚମାର? ନା ହଁ ଚମାର। ନା କେମିତି ଚମାର? ନା ଚମାର ମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା ବେପାର କରନ୍ତି, ଚମ ବେପାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚମାର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ନ ବିଚାରିକି ମୋର ହାଡ଼ ଚମଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ହସୁଛନ୍ତି। ମୋ ହାଡ଼ ଚମଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ତାହା ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ, କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଯେ ଏଇ କାରଣ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇକି ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। କେବଳ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ନୁହଁ, କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ମଧ୍ୟ ମିଥିଳାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କୋଣାଦ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଣେତା କୋଣାଦ ବି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମିଥିଳାରେ। এই যে মিথিলার জন্ম করে দিহিঙ্ক না কর্দম এবং কোণাদ মিশিকি কঙ্করোড বর্তমান অছি, সে যেটি জন্ম লাভ করে। আউ গোটিয়ে কথা কপিল সাংখ্য প্রণেতা কপিল মিথিলার জন্ম লাভ করে। আউ বর্তমান মাহেশ্বতীপুর শঙ্করাচার্য সাংরে যে মন্ডন মিশ্রঙ্কর শাস্ত্রার্থ হয়েছিল তৎকালীন ভারতবর্ষর প্রচন্ড পণ্ডিত মন্ডন মিশ্র, তাঙ্ক ঘর বি মিথিলা। এমতি অনেক বিদ্বান মানকর, গৌতমক ঘর বি মিথিলা। এমতি অনেক বিদ্বান মানে মিথিলার জন্ম লাভ করে। ভারতবর্ষর গর্ব এবং গৌরবর প্রতীকর রাজধানী হচ্ছেন মিথিলা, যোউঠি সীতাঙ্ক পিতা জনক রাজত্ব করুলে সেই মিথিলা। সে মিথিলা বর্তমান নথিলে মধ্য মিথিলার মহাপ্রশস্তি বহু গ্রন্থ ভিতরে আলোচিত হয়েছে এবং মিথিলারে জন্ম লাভ করে জগজ্জননী সীতা। বর্তমান আপন মানুষ নিবেদন করছি যে এই মিথিলার অধে অংশ যেতবে মিশি যাইছি ये बिहार सांगले से 20टा जिला भितर वर्तमान सीतामढ़ी जिला जी लागिक अच्छी नेपाल को सेठी वर्तमान जोड़े ओडिया गाँ अच्छी, बड़ बड़ ओडिया गाँ। से ओडिया गाँ दुईटा देखी बोले दरभंगा महाराजा यज्ञ करने पुरी जिलार निराकरपुर निकट में जो शासन अच्छी श्रीमकुंदपुर शासन, रोशना बरपदा शासन, यार भितर अनेक ब्राह्मण मानक यज्ञ करने नहीं से माने आउ एठिके आसिले ना। से दीटा गाँ लक्ष्मीपुर आउ गोटे गाँ ए विराट विराट गाँ अच्छी, से माने ओडिया संस्कृति एबे भी भूली ना। पाराबार प्रतीर प्रथित बटमहा पादप स्पर्शनाशा प्रद्योत्पाद पीठार्पित विपुल बपुः पंडु पद्मं पमाख्यम पूर्ण प्रेम प्रदान प्रणव उपनिषद पार्थमानानुनम्रम पाप उघ्रानं मा पुनियात पतित पतिरयं पूतना प्राण पाई श्री जगन्नाथ स्वामी इति सिद्धांत दर्पण सामंत चंद्रशेखर। परमात्मा जगन्नाथ स्वामी को उद्देश्य रे पूतना प्राण हंता जगन्नाथ स्वामी पाराबार समुद्र कूल बसी स्तवन करिसंती तांकर ज्योतिष शास्त्र ग्रंथ सिद्धांत दर्पण रे। आस परमात्मा जगन्नाथ स्वामी आखि ऊपर टिके दृष्टि पकईवा। चका नयन आखि तो आखि मो चकाखि सबुर साखी सी, आखि तो आखि मो चकाखि सबुर साखी सी। नाथ तो नाथ नाथ तो नाथ श्री जगन्नाथ नाथ किए। आखि तो आखि मुचकाखि सबुर साखी, आखि तो आखि मुचकाखि सबुर साखी सी। भाई
ତ ଭାଇ ବଳିଆ ଭାଇ, ଭାଇ ତ ଭାଇ ବଳିଆ ଭାଇ, ନାହିଁ ସେ ପରି ଭାଇ। ଭଉଣୀ ପରି ଭଉଣୀଟିଏ ସୁଭଦ୍ରା ମହାଦେଇ, ଚକ୍ର ତ ଚକ୍ର ଚକ୍ର ତ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ, ଚକ୍ର ତ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଜଗତ ପାଳୁଥାଏ। ଆଖି ତ ଆଖି, ଆଖି ତ ଆଖି ମୁଚକା ଆଖି ସବୁର ସାକ୍ଷୀ ଦିଏ। ଆଖି ତ ଆଖି ମୁଚକା ଆଖି ସବୁର ସାକ୍ଷୀ ଦିଏ। ମନ୍ଦିର ପରି ମନ୍ଦିର କେତେ, ମନ୍ଦିର ପରି ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ମନ୍ଦିର। ବାନା ତ ବାନା ପତିତ ପାଇଁ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ମନ୍ଦିର ପରି ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ମନ୍ଦିର। ବାନା ତ ବାନା ପତିତ ପାଇଁ ଉଡ଼ଇ ଫର